ಅಂಬೆ ये अंदवा मूल्य अंदवा मूल्य हां अबे बेला बोलू को मूल्य मिलिए मिलियो मिलिबे हेलो बाछे होती होइला कार बाछु हे सावकार क्योंडा घास घास ताकर उठुची की अरे सावकार रो बिल्लर घास लो ओ बड़े गसिन दे कहनो डायरेक्ट कहू सावकार रो बाछे होची तमे केते जण आमे 10 जण मोर कोन उल्लार दहिला तू केन उल्लार दु रे ना ए भाबिलपुर गार का रख दे पो मोर केते अंडा बिडा के मुंह फटै पिटे बोर रही गया तोर केते अंडा देखे ए दुबा डेंडेंगरिया को चुबवा आसु सु मोर दिन से सान होई छि रे बापा चुपना हेलो ये जुई तो में के केते दिन रे पेट है भेटो जे तो इंद हो ए बोर रही गया यार सर कथा कोन केते दिन रे भेट भेटो जे हां हमरो बाछे होती होइला सावकार तमरो की अंडा बाछु है घास घास ताकर उठुची की बिल्लर घास ए बोर रही गया कहनु सिंदी हला अरे हां बाछियो रुयो दायो भुयो आनुनु भुंगिरिया करियो जो आजु को नाही ना आई नहीं नदीरे पुतली बता दक्षिण काली मातांकुल मदंडा बता मित आरंभ करुछि गीता बाड़ीली पितळ थाळी शिव शंकर लो गळार माळी माता पाद पकाइबे काळी आंबा गछ तिनी कना आंबा पुआ गारल दंड कामना सारा जगते उडुछि बाना मोर धान पाची गला रहिला पाटू कनेइर बाप मोर आम्बुल फड़ा गो राति की चाटू कनेइर बाप ए कनैरमा आ कुआ कि आम कुटको देबे कनैरा मालो तू बे कि आम कुटको देबे कनैरा मालो एबे बेड़ा बुड़ी गले गाई बांधबी कनैरा मालो ए कनै बाप मोर भाड़ी रे चढ़िला गंजा कुकुड़ा कनेइर बाप तू दिंडा भुआ सुनी मो बाकुड़ा कनेइर बाप ए कनैरमा आ आलो ताऊ घर गाई पड़ तोड़ कोने कनैरा मालो एबे ताऊ घर गाई पड़ तोड़ कोने कनैरा मालो मोरा बुलाई बुलाई काढिला पानी कनैरा मालो ए कनै बाप मोर अट पातिरे घागुड़ी माळ कनेइर बाप मोर गाईर पछरे दामुड़ी हळ कनेइर बाप
କନାଇର ମାଲ ଏ କନେଇ ବାପ ମୋର ପୁକ ଶୁଙ୍ଗା ମୂଳେ ବାଜିଲା ତ ସୁ କନେଇର ବାପ ତମ ଚିକଣ ଦେହରେ ମାଛି ନ ବସୁ କନେଇର ବାପ ଏଣ୍ଟିକି ତାର କାଲି ଦୂର ପାଇ ଗଣି ଗଣି ଏ କନାଇର ମା ଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲା ଗଛ ଡାଳରୁ କନାଇର ମାଲ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲା ଗଛ ଡାଳରୁ କନାଇର ମାଲ ଆମ ହଂସ କୌତୁକ ଖରା ବେଳକୁ କନାଇର ମାଲ ଏ କନେଇ ବାପ ମୁଁ କାଲି ଖାଇଥିଲି ତେନ୍ତୁଳି ଚାରୁ କନେଇର ବାପ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ହୋଇଛି ମାରୁ କନେଇର ବାପ ଆଇକେ ସାଉଗାରେ ଧାନ କାଟିଦେଲୁ ବାଟିଦେଲୁ ନୁଇଁରି ବାଛିଦେଲୁ କଳେଇରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ ଏ ଋତୁପୁତ୍ରେ ଅଇଲା ଇସ୍ମାର ଏଇ ଆମର ଦଉନ ଅନ୍ୟ ସେବା ଛାଡ଼ି ଏଇ ସେବା କର ଏଇ ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଧନୀ ଧନୀ ହୁଏ ଯେ ଯା ମନରେ ବାଞ୍ଛା କରେ ତା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଋଷିପୁତ୍ର ମଣିମାଙ୍କର ହୁକୁମଲା ସମସ୍ତ ଉଠ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମଣିମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେବା ହଉଛି 8 ବାଟିଆ ଆମେ 16 ବାଟିଆ କରୁ 16 ବାଟିଆ ସେବା କରିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମଣିମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯେତେ ସେବା କଲ ହଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁରେ ମନ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଘର ବିପତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଶହେ କରିବ ହଁ କଣ ବିପତ୍ତି ସତ କହୁଛ ହଁ ସତ କହୁଛୁ ସବୁ ଏକ ଧାମ ଏକ ମନରେ ଗୁହାରିଆ ପଡିବ ହଁ ତୁମ ଉପରେ ମସ୍ତ ବଡ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଲଦା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାରିବ ତ ହଁ ପାରିବ ପାରିବ ସତ କହୁଛ ହଁ ସତ କହୁଛୁ